Salam alaikum parents. Parents avec lui, ça va non? Il danse, amikum. Donc bien mi faka ñoŋo baro an ka baro kɔrɔma ɲɔgɔn si kan. Baro min ni farafin ko ko an kana to ka baro ka kan. Wari mugu, wari, l'argent. An bɛ fɛ ka ɲɔgɔn bori baro truc wari mugu le kan dɔɔni. On est obligé an ka ɲɔgɔn baro wari kan parce que ɲɛnɛmaya ko bɛɛ de nana den wari la sisan. Donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sɔn, Ala ye nafolo caman d'an ma. Ah, l'argent. Donc à kɛla ten olu na alhamdulillah, j'ai eu à donner une formation. An ka formation dɔ kɛ ni badenw ye sur Zoom kan. Donc formation titre kun ye min ye yajibu an akuna thariyan. Je dois être obligatoirement riche ou bien je dois devenir obligatoirement indépendant financièrement. Donc quand on a indépendance financière sɔrɔ n kan ka kɛ n yɛrɛ ta ye wari ta domaine na. Donc formation titre kun bɛ olu de bɛ yen. Formation na an ka yira k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka décision ta. Voilà, mɔgɔw kan ka décision ta k'a fɔ ko i bɛ kɛ fɛntigi ye, i bɛ fantanya ban, i bɛ k'i yɛrɛ ta ye. Formation kɔfɛ baden caman donna ni ye contact la privé la ka essayer ka point dɔw faamu. Donc échange ninnu kɔnɔ ni baden ninnu ye n nana point dɔ ye point min an k'an ka lo a kan dɔɔni ka ɲɔgɔn faamu a kan ni an k'an ka ɲɔgɔn baro a kan ka détail dɔɔni di. O point ye mun de ye? O de ye décision min adamaden kan ka ta, i kan ka décision min ta k'a fɔ ko ne bɛ fantanya na, na fantanya kan ka ban. Ne bɛ dɛsɛ kɔnɔ, na dɛsɛ kan ka ban. Ne bɛ sɛgɛn kɔnɔ, na sɛgɛn kan ka ban. À partir d'aujourd'hui, ne kana sira ta, n bɛna kɛ fɛntigi ye, n bɛna kɛ waribatigi ye, n bɛna kɛ nafolotigi ye, n bɛna kɛ n yɛrɛ ta ye, n sago bɛna kɛ n yɛrɛ ka wagati la, n sago bɛna kɛ n yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɛcogoya la. Donc o décision nin adamaden kelen-kelen bɛɛ kan ka décision ta i yɛrɛ ye. C'est une décision personnelle. Donc tant que n'i m'o décision de ta i yɛrɛ ye, i bɛna tourner caman, surtout wari ta domaine na. Kuma caman i b'a ye surtout farafinden an bɛ wuli ni fanga ye ka wari ɲini. I b'a ye i bɛ wari sɔrɔ la, problème bɛ caya la ka taa. Wari bɛ sɔrɔ la, sɛgɛn tɔ bɛ caya la ka taa. Kuma caman programmation dɔw le hakili la, baara dɔw le hakili la, f'i bɛ wuli ka baara tɔgɔw kɛ ka sɔrɔ ka kɛ wari ɲini kan. O baara tɔgɔ fɔlɔ ni a gɛlɛmanba dɔ ye mun de ye? O de bɛ nin ye ka décision ta k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ message di n yɛrɛ ma, ne yɛrɛ bɛ risala di n yɛrɛ ma, ne yɛrɛ bɛ cila di n yɛrɛ ma k'a fɔ ko n na fantanya n bɛna ban, n na fantanya bɛna ban, n na dɛsɛ bɛna ban, n na sɛgɛn bɛna ban. À partir d'aujourd'hui ne ka waritigi sira ta. À partir d'aujourd'hui ne décide la ne bɛ kɛ fɛntigi ye. Donc o décision nin f'i y'o de ta i yɛrɛ ye. Kararu jari f'i b'o décision de ta. N nana min faamu, kuma caman an bɛ fɛn fila don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelen tɛ. An bɛ fɛn fila don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelen tɛ. O fɛn fila ye jumɛn de ye? Kuma caman ka sɔmi, ça veut dire que ash-shu'ur bi annaka faqir aw bi annaka ma'dum. Ka sɔmi k'a fɔ ko ne ye pauvre, ne ye fantan ye, dɛsɛ bɛ ne kan. O sɔmi nin, o kɔrɔ tɛ k'i ka décider k'a fɔ k'i la dɛsɛ ye ban wala i la sɛgɛn ye ban. A filɛ ɲɛnɛmaya la kɛ kuma dɔ situation caman bɛ timi mɔgɔw la, situation min b'i la sɔmi k'a fɔ ko ça va pas. O situation a ka ca. I b'a ye k'a fɔ ko wallahi ni dɛsɛ tɛ, ni fantanya tun tɛ, min kɛra ne fa la a tun tɛna kɛ. Ni dɛsɛ tun tɛ, ni fantanya tun tɛ, wallahi o ka min fɔ ne ba ma a tun tɛ fɔ. Wallahi ni sɛgɛn ni fantanyafin tɛ, o ka min kɛ ne balima na, wallahi a tun tɛ ko la k'o b'a kɛ. Donc olu situation ɲɔgɔnsigiw bɛna k'i la sɔmi k'a fɔ ko i ye fantan de ye, i ye dɛsɛbagatɔ de ye, foyi t'i bolo. Maintenant i bɛ sɔmina k'a fɔ ko i ye fantan de ye, i ye dɛsɛbagatɔ de ye, foyi t'i bolo. O ye pas premier ye. Pas filanan ka décision ta k'a fɔ ko bon fantanya min ne sɔmina na, dɛsɛ min ne sɔmina na, ne b'a ban.
ne bɛ bɔ fantanya kɔnɔ, ne bɛ bɔ dɛsɛ kɔnɔ, ne bɛ bɔ a groupe la, n bɛ bɔ a quartier la, n bɛ bɔ a mɔgɔw cɛ ma, ça veut dire ne fantanya bɛ ban. Donc fɛn fila nin f'an b'a faamu. Caman bɛ yen a bɛ sɔn min ka ye a yɛrɛ bɛ fantanya kɔnɔ. Fantanya kow bɛ k'a la, mais a tɛ décision ta ka bɔ fantanya kɔnɔ. Donc min ɲini b'i le fɛ, n'i banana vidéo lamɛnna, sigi yɛrɛ ye i bɛ décision ta k'a fɔ ko fantanya nin, fo ne ye bɔ fantanya la, fo ne la fantanya ye ban, fo na dɛsɛ ye ban. O décision nin c'est personnel. C'est-à-dire bɛɛ kan ka décision ta i yɛrɛ ye, mɔgɔ ta taara mɔgɔ place la. Tant que n'i hakili ma kuma i fɛ o ko la, i bɛna munumunu wariko la caman. Ala k'an sɔn nafolo sanuman na, Ala k'an sɔn nafolo baraka ma. Ni message n'a ɲɔgɔnsi ninnu, i b'a lɔn ko adamaden kan ka ni message nin f'i i hakili ɲɛna kuma dɔw la quoi. Lɔnnaw ka yira, lɔnnibagaw ka yira k'a fɔ ko adamaden hakili bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ fila. Al-aqlul waa'i wal-aqlul laa waa'i. Aqlu waa'i o de y'an ka conscience ye. Conscience kuma caman ale de bɛ kɔn ka kɛ sujet kan, ale de b'an permet ka ko analyser, a bɛ durusiliw kɛ, a bɛ fɛnw faamuya joona joona, mais a bɛ ɲina joona. Lɔnnaw bɛ min fɔ yan, an ka conscience al-aqlul waa'i ale bɛ baara kɛ généralement a ka vitesse 48 secondes kelen kɔnɔ, 48 secondes kelen kɔnɔ. Hakili filanan n'o ye inconscience ye, al-aqlul laa waa'i inconscience ale bɛ baara kɛ kuma caman 40 000 bytes seconde kelen kɔnɔ. Ça veut dire que c'est plus rapide ka tɛmɛ an ka conscience kan. Donc i b'a ye ko minnu bɛ kɛ an ka ɲɛnɛmaya la, ko minnu b'an sɔrɔ, ko minnu bɛ kɛ an bɛ wuli ka baara minnu kɛ an ka laada, ko minnu bɛ don an ka laada la, kuma caman hakili de bɛ ko tɔgɔw ta fɔlɔ. Ni hakili ka taa, hakili bɛ message tɔgɔ la taa aqlul laa waa'i kɔnɔ. Cila fɛn fɛn bɛ taa aqlul laa waa'i kɔnɔ, inconscience kɔnɔ, o kow de fana bɛ bɔ i ka ɲɛnɛmaya la, o kow de bɛ k'i ka réalité ye, o kow de bɛ ye i ka mɔgɔya la. Donc o de i bɛ message min lataga i ka inconscience kɔnɔ, i jija i kɛ message ɲɛnɛmaw ye. Cila bɛ se ka taa inconscience kɔnɔ cogo di? Parce que inconscience le nafa ka bon. Inconscience le nafa ka bon. Donc i bɛ cila lataga i la inconscience kɔnɔ cogo di? Bitikrar. C'est-à-dire que ka seko baara kan. Wagati bɛɛ i bɛ fɛn min kɛ, wagati bɛɛ i bɛ ko kelen min kɛ, wagati bɛɛ i bɛ cila kelen min kɛ, kuma caman o cilaw de bɛ seko ka taa i ka inconscience kɔnɔ. Inconscience b'a durusi. Ni inconscience ka durusi al-aqlul laa waa'i, i b'a ye a bɛ commencer ka baara kɛ, a bɛ commencer ka baara kɛ. Donc n'i ka décision ta k'a fɔ k'i la fantanya bɛ ban, i la sɛgɛn bɛ ban, i b'a sɛbɛn ka da i la li kunna, ka sɛbɛn i la bonda la, ka sɛbɛn i ka cahier kan, i bɛ a baro kɛ, i b'a kuma fɔ, ne ka décider k'a fɔ ko na sɛgɛn bɛ ban. O message nin i b'a digi i yɛrɛ ma, i bɛ t'o la aqlul laa waa'i b'a ta, inconscience b'a ta. Donc ni inconscience ka ta, a bɛ commencer ka baara k'a kan joona joona. N'a ka baara k'a kan, Ala bɛ fara i kan o de la. Ala b'a lɔn ko fa karisa ka décision ta, Ala bɛ mɛlɛkɛw karaba k'a bila a bagara la. Ala b'i dɛmɛ a bagara la. Donc Ala b'i bila a siraw kan. Ana inda dɔn a bɛ de. Ala ko ne bɛ ni adamaden jigiya ye. Ça veut dire adamaden ka décision ta yɛrɛ ye. Ala ko n bɛ fara i kan k'o le réaliser. Donc ni décision t'i la, c'est un problème. Ni sɔmina ko i fantan ye, mais n bɛ fantanya la. Il faut décider de sortir maintenant. I b'a faamuya la. Donc n'i ko décision ta, i b'a ye mɔgɔ minnu fana k'o décision ɲɔgɔnsi ta, Ala b'i n'olu la sira kɛ kelen ye. I n'olu bɛ commencer ka bɛn sira kelen ma. I b'a ye i bɛ commencer ka gɛrɛ mɔgɔ minnu ka succès sɔrɔ u ka ɲɛnɛmaya la, an-najihin, mɔgɔ minnu gagné u ka vie la, i bɛ commencer ka gɛrɛ olu la. I bɛ relation ta n'olu ye, i bɛ don olu ka cercle kɔnɔ. Livre minnu bɛ kɛ sababu ye k'i hakili dayɛlɛ, ka wariko yiri la, ka wari hakɛ yiri la, wari tana ye fɛn min ye k'olu yiri la, i b'a ye i la wari bɛ commencer ka don olu livrew de la. I bɛ commencer k'olu livrew de san. Formation minnu bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ, formation min b'a yiri la k'a fɔ ko fantanya man ɲi, formation minnu b'a yiri la k'a fɔ ko i kan k'i ka ɲɛnɛmaya changer, i kan ka niveau de vie changer, wari hakɛ ye nin de ye, wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ nin de la, wari bɛ sɔrɔ cogoya nin de la, i b'a ye o formation i bɛ commencer k'i tɔgɔ sɛbɛn olu formation la. I bɛ commencer k'i tɔgɔ sɛbɛn olu formation la, ka don olu formation la, k'i la wari don olu formation la. I b'a ye automatiquement Ala b'a kɛ occasion, Ala bɛ occasion créer ka bila i ka sira la. Occasion minnu bɛ se ka kɛ i bɛ wari sɔrɔ. Occasion minnu bɛ se ka kɛ opportunité minnu bɛ se ka kɛ i bɛ kɛ fɛn ye. Ala bɛ commencer k'o opportunité ninnu bila i ka sira la. Munna? Parce que i yɛrɛ ka décision ta ka ban k'a fɔ ko ne bɛna sɛgɛn ban, ne bɛna fantanya ban. Décision c'est important dɛ. I m'a ye dɔw b'a décider k'a fɔ ko ale b'a ka fantanya ban, sɛgɛn nin ale bɛ bɔ a la. Walahi a bɛ kɛ sababu ye a b'i kɛ ji kan fo ka taa yɛrɛ ye faragbɛ la. Ka kɛ ji kan, ji a bɛ mɔgɔ faga. A b'a ye a b'i kɛ a kan ka taa. Décision dɔ la ka taa. C'est une force.
donc ala bɛ fara o décision de kan hali ji ba kɔgɔji tɛ se k'i la lɔ ala yɛrɛ le bɛ fara i kan quoi donc fo i b'o décision de ta i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye f'i b'o décision de ta k'a fɔ ko sɛgɛn ne b'a ban donc o message n'i k'o di yɛrɛ ma a bɛ taa akulula wahayi kɔnɔ a bɛ taa inconscience kɔnɔ n'a tagara inconscience kɔnɔ ala b'a siraw nɔgɔya ye ala b'a siraw don i kɔrɔ i bɛ t'i yɛrɛ ye a yɔrɔ la i b'i yɛrɛ ye a bagara la ala k'an sɔn ala ye nafolo sanuman d'a ma ka nafolo barakama d'a ma il faut comprendre a faamu il n'est pas encore trop tard non il n'est pas encore trop tard tu as 20 ans tu as 30 ans tu as 40 ans tu as 60 ans tu as 50 ans non il n'est pas encore trop tard au moment i ka conscience sɔrɔ k'a fɔ ko oui vraiment nin ye ko dɔ le ye n ka kan ka min kɛ sisan kaye ta i bɛ sigi i bɛ commencer ka message di yɛrɛ ma ka message de rédiger i yɛrɛ ye à partir d'aujourd'hui moi Traoré Mamadou j'ai décidé de quitter la pauvreté j'ai décidé d'être riche j'ai décidé d'avoir mon indépendance financière sisan i bɛ papier ta i bɛ sigi k'i ka situation analyser k'i ka problème analyser ka filɛ i bɛ village cogoya min na ka décision di yɛrɛ ma i bɛ commencer ka baara kɛ ka stratégie bila ka siraw ta ka gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ pour que i ka objectif min bɛ réaliser wallahi 99% ala b'a réaliser ka d'i ma quoi mɔgɔw ka fɛn sɔrɔ dugukolo min kan ala ka muluku sulemana sɔn foyi a ma bɔ muluku sulemana kɛra fɛntigi ye ka karuna sɔn caman ba la Mansa Musa ala le ka sɔn Bill Gates a mugu caman ba le b'a kun Mark Zuckerberg wari le b'a kun wari caman mun na ne tɛna dɔ sɔrɔ pourquoi pas toi il n'est pas encore temps hein wagati ma tɛmɛ temps b'i bolo kuma i yɛrɛ ye décision ta ka message di yɛrɛ ma sira ta sisan sira minnu bɛ a réaliser ye parents c'est un défi il faut relever le défi ala ye ala fara an kan ala ye ala kɛ an fɛ an bɛna décision minnu ta ala ye an dɛmɛ k'an ka décision réaliser faut pas jouer warimugu bɔla Afrique le warimugu kan ka segin kɔ Afrique le parents sur ce wuli sunɔgɔ la i ka folikan de tun bɛ nin ye salamu alaikum